kindly sit down. Thank you. Liquor no? PDP Laban National President and Energy Secretary Alfonso Cuse, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, kana siya, mo na siya the newest member of the disabled persons in the motor na, basta motor. National Commission of Senior Citizens and Chairperson Secretary Franklin Quijano. Bye. PDP Laban Vice President for Mindanao and PESA Director General Charito Plaza. Deputy Speaker and Misamis Occidental, Second District, Henry Umawil. Lanao del Norte First District Representative Muhammad Kali Dimapuro. Camiguin Governor Jesus Jordan Romualdo. Iligan Vice Mayor Jemar Veracruz. Vice Governors, City and Municipal Mayors, and Vice Mayors in attendance. May duha ka pages nga. PDP Laban officers and members. Pakpak mo kay ako itong mga kauban nako sa gobyerno o akong mga isig ka Pilipino. Ngayon lang hakay ang hangin sa iyawa ng bunol akong huy parang gerledre. I thank everyone for being here today. I am glad to be in the presence of my dear party mates and PDP Laban supporters from Mindanao. Maayong gabi kaninyong tanan. To our new members, I offer my warmest welcome to the party's chosen local candidates for the 2022 elections. Congratulations. Rest assured that the party will fully support you in your candidacy. Allow me to go into segue lang. I may not really be able to attend all your political meetings, but I have committed to campaign for PDP candidates all over the country. So I can only afford one each city. Tungod sa kadaghan. So maybe you can schedule one rally. Unya manhi ko muna to ang akong tabang ninyo o mga usa ka sakong kwarta para sigurado gyud bro.
It is my hope that all of you will stand by the PDP's Laban's principles and aspirations throughout the campaign period and on election day and beyond. I urge you to ensure the integrity of the elections for your respective positions despite the challenges that you may face. Kaningong partido sa PDP, well, of course, you have to give credit, as a matter of fact, a big credit to the late Senator Pimentel. Ang amahan, ang anak mo rag pangitaunon pag-asa nawa. It is really a political philosophy of the rightists and the leftists. Rightists is really the establishment, the duly elected government, or the government that it's being forced to the people. Ang kaning history manggod sa PDP, in my horizon, is that kadaghanan manggod nga rin are not really taga Mindanao nga original. Kitang mga Bisaya, kitang mga Tagalog, Ilocano, pag hindi ka Maranao, Maguindanao, Sama, Tausug, dili ka taga Mindanao. Ang atong mga ginikanan, maybe 5-6 generations ago, nang langyaw nga ni sa Mindanao. Kaya itong unang panahon, walay Bisaya dire, walay Tagalog, wala tanan, except mga kanang tribo, Maguindanao, Maranao, unya Muslim. Naana ang Muslim religion dire. Dugay ng panahon. That's why it took the Americans and the Spaniards, for that matter, na to pacify Mindanao, and it took so many generations. Ug dili ka ang imong lingwahe from Visayas above, dili yung ka taga Mindanao. Mindanao nga murabag birthright nga sila'y nauna dire. Mga langyaw lang ta. So, ang kaning PDP, kadaghanan dire sa tinuod lang, ang nagunahon unsa gid ni. Ang ila ginatanaw na diin sila gikan ug unsay ilang pananaw. Munang pareho nako, langyaw man may dire sa Mindanao. Davao ang landing namo. In search for a better, the greener pastures of life. Abot na mo nga to, ang Davao, 1948, is practically a wetland. Not really, well, a few kilometers towards the south would really be karang forest na. So muna'y ang file nga rin. Ang kadaghanang ni-appeal sa mga nasyonalista, ang akong amahan nasyonalista, ang liberal, they were funded by the oligarchs. Ang PDP may wala. Ang PDP manggod
pro-land reform. Ako, pro-land reform. Kay kami nga rin sa Mindanao, gidaog-daog po mi sa Davao na itong unang panahon. Nakatilaw po mo demolition sa balay. Muna ang gravitation sa tao, ni argue ni sa middle class. Physically, ang PDP is middle class. At yung mga dato, liberal na ito, mga, you know the big, come on, ibaw mo kinsa. They were funded by the oligarchs. Tanawa kung sa'yo nahitabo. Ang tubig, gihatag sa Ayala, ngadto kang gihatag ang muna abusado kayo ang ABS-CBN. Walay bayad-bayad og taxes, mo pa isog, and they continue really to utilize and mga partido hantod karon. Kumpormo nila siya gihapon. So kaning PDP, for those who are the enlightened mga dato. Pero ingon nga ng dato na daan, mo na mga partido ni adto nila. Kaning left wing sa political domain, dili sa objectives. Ako, I agree. I can be a Communist Party member anytime except that you have to drop your weapons. Ako pwede kong nagnay partido nga ingon ani palawmon pag yun mo ang kuan sa partido, okay. Basta ayaw lang ang armed struggle. Ang armed struggle, ang di gyud pwede. So, muna. Ang atong pananaw pro kuanta profit sharing corporation. To ang atong kuanto atanan ngadto. Maklaro man gud sa imong sinultihan basin sa imong tago. Nga mugawas yun sa imong baba. Tungod, mo'y atong naandan. And what you tell me, we have mixed with the political bigwigs of Manila. Sila raman na. Pila ka eleksyon, kada eleksyon, sila na. Pasi karon. Kinsay suportahan ni Rason, kinsay suportahan ni si RSA, kisabay Ramon, kisabay Pilido anang yawa, si Ramon, RSA. Suporta siya masuporta ginag mga partido. Pero mo na sila, utang kabubuton, to agad na to sila. Ang PDP wala kayo ingon anang kanang money trail nga gikan sa mga financial niya maabot nga to sa mga kandidato. Basically, pero di manggaling ta ako daghan ko there are many things that nandito ba si Casticiones? Ako'y ay distributed something like 140,000 hectares. Tanang available sa gobyerno, giingnan ako si Casticiones na ihatag na. O katong mga nabutang na sa land reform, pero dili pa makakakuha kay di pa ihatag sa tag-iya, pero land reform na. Gingnan ako mga tanan, police, you place them in the possession of the land that nag-award sa ila. Muna sa
dagan sa panahon, medyo ang taong nakasabot nga ang PDP proper yun na fundamentally. Ang dato ng PDP si Romualdo. Kay ni mata siguro siya ni atong unang panahon. It's an island kami gini. Pero ang ako pong balita na kanang Lanzones yun ang nagdaan ng liso nga original si Romualdo. Munang Lanzones karon sa kamigin nga tamis kayo. I am confident that our candidates have the competence, integrity, and dedication that our people are looking for in a public servant. Keep in mind that our victory will not only be ours, but more importantly, to the nation. As a political party, we should continue to put the welfare and progress of our country and people on top of our priorities. Our mission is and will always be to improve the quality of the life of the Filipinos. As you run for public office, take this to heart, even after the election period and regardless of the election results. Even with daunting situation, do not lose faith in our party. We have been through difficult times, yet we are still here and standing. This is not to derogate the PDP. But PDP, after a number of political exercises, election, medyo murag moribon. Nabuhi lang nag-usab katong ako na. Pero sa tinuod lang, if you stick with the people, when I say people, ang kanang taong nasa dalan, kanang nasa squatters area, kanang mga dato, dili na sila people. They can have their everything. Wala question na sila. So, girli paminaw og speech na ako, ayaw sige butang anang imong kuan paminaw una haron. Humang na. Our mission is, and will always be, to improve the life. May our collective efforts lead us to a more prosperous Philippines. May all our party candidates remain good leaders that our people deserve. Di una na ako musigwe na po ko. We are not really a rich party. We do not expect contributions from pasanamaran. Kung mudawat man ta, kamo individually, well, nana ninyo, but you should know how to say yes, and you should also know how to say no at an appropriate time. Ana na ang dagang suko. Pero ako, you can schedule one meeting, haron alam kagaya na tagdugol ra, haron maabot pa nako. Basta landing ko diri sa eroplano ko, maghuwat, nag-chopper lang ko sa Marawi, dili. Sakay ng eroplano. Padong pa ko sa Manila ron. Pero hinaot unta nga ayuhon ninyo da
and I commit to be here one day of, in the day of sa atong kampanya. I will also ask the people to plead for their support and vote. So, mura na ako ikashare ninyo. Tugay mong gahuwat. Pasensya na mo. Layo-layo man ang iliga sa marami po. Mas layo siguro sa Cagayan. Mga mabot o pila ka oras. Ang Cagayan nga rin. Ba to? 1 hour, ha? Na yung mga taga-Cagayan nga rin. Para kang girli. Daghan mo. So, hinaot paunta. Successful ang inyong kampanya. Ug unsay na ay amo ihatag sa tinuod lang. Dawato na ako. Pero under that condition. No bartering of votes there. Ug na ang ridapit dire na ko ihatag. Kasayang sa wala na may pag-asa ng steel mill. Pagkaanugo na sayang sarap. Namatay ni Doon sa ito sa RJ Jacinto. Pero may hitabo wat-wat ko sa iya. Ngita siya financer. Undang na lang ko. Let it not be said that I got my COVID made in Iligan City. Kay di ko kasulting na ay murang og iro kapaghot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug nay panihapon mi nga rin ugwa. Muli na lang ko sa amo. Gurihinay. Salamat.